छोट बयसरे बड़ काम सत्य नाचिका ताहार नाम। रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक बुड़ागुड़ा पंचायतर गुरतुली ग्राम निवासी नुका नाचिका और वालिसी नाचिका पांच पुत्र और दुई कन्या मध्य बड़ पुओ सत्य नाचिका अंचल गौरव आनी। हाईस्कूल पाठ पढ़ा समय समाजसेवा प्रति रही इच्छा शक्ति से अन्य प्रेरणा पलटि। तेबे आसंतु जानिबा तांको जीवनी विषय साक्षात करिसेंती आमर रायगड़ा जिला प्रतिनिधि मालेश कौशल्या। नमस्कार, आमे आज आसी पहुंचीछु एक इमिति एक व्यक्ति जे कि सोशल मीडिया रे खूब वायरल सीधा सड़क कथा हला से हेले हमर सत्यनारायण भाई। सत्यनारायण भाई नमस्कार सर। आपन को हम कर्तव्य न्यूज को स्वागत। धन्यवाद सर। आपण हमर दर्शक मान को कहिबे आपण कम बयस रे एते सोशल मीडिया रे वायरल होछंती। कथा आमे आपण को वीडियो माध्यम रे देखिथिलु। कहवा गोटे बुला कुकुर को खाइबा देवा, गोटे कोटी गोटे गाई एक्सीडेंट हेले निजे जाई चिकित्सा करवा, ए सबु एते कम बयस रे केमिति आपनकर मन रे सबु भावना आइला? मोर नाम होची सत्यनारायण नाचिका। मु भी गोटे गरीब घर बिलोंग करुची। मोर सपन जे जेमति कि कोनसी पशु पक्षी भूखरे न रुहंतु। जो आपण मते वीडियो देखिथिबे कि जो खाद्य वेस्ट हो जाउची ताहा 12 घंटा परे सेटा वायरस से परिणत हो जाए। तेन मु चेष्टा करे जे सेटा वायरस से न परिणत हेबा पूर्व मु से खाद्य को नै कि गोटे बकिला पेटरे जगे देवा पई सेमति बहुत एमति सोशल वर्क करूची। आ आपण मानकर भल पाइबार मो सहित सब भेल अछि। आ ए काम देखि आज आम सार मते बहुत खुशी हेले। आ मु धन्य कहूची तांके मते जे तांको ए कर्तव्य न्यूज चैनल रे मते किछि कहिबार सुযোଗ देइछंती। गोटे उच्च शिक्षित आपण डिग्री करिछन, गोटे भोजी होथिला गोटे अंठा खोली काढी की खाइबाटा ए सब भितरे आपण को कोनो किछि लाज लागे नै? नै सर, लाज तो मते लागे नै सर। काहे कि मते केवल बख ही देखा जाए, कुकुर मानकर हो कि पशु पक्षी मानकर। मु जेमति तांकर बख मिंटे भी से चिंता रहता है, सेति पई मु आउ लाज तो आसे नै। सेति पई एटा गोटे सोशल गोटे एटा होची गोटे मॉडल दुनिया। ए टाइम रे अन्य के सांग साथी थिबे, मु ए अंठा खोली काढी की नै कि अन्य पाई देबी, एटा आउ बहुत चर्चा चले। कोन भाबो? मु गोटे तर ऑइंट उठौଥିଲି विवाहरे। मता कहला कि ऑइंट उठो नामको लज्ज लागुची, लोकमान नामको कोन कहबे बोली कहले। तापरे मु हेले भी लोकमान कथा भाबिले हेबो नै। आमे जेमति कि हमर कर्तव्य जे से बकरा कुकुर मानको जदि खाइबा को देले से माने किछि दिन बंची रहि पारिबे, सेटा बेकार नष्ट जिबा खाद्य को तांको सेमति बुझेली। तापरे बुझेली आ हेले भी किए कोन कहले मु किछि नै सर, मोर काम चलीची। जेतेबेले कॉलेज बारे टाउन रे जो गाई को पाई जो सब घास काटी की आउ जो फिंगवा जिंस जाको वेस्ट जिंस जाको आनी की गाई मान को पशु पक्षी को देउछ, केते आनंद लागुथिबो देला टाइम रे? हां सर, खुशी तो बहुत लागुची सर। सेटा से खुशी कहले ता न सर सर, बहुत खुशी लागुची। काहे कि ना भगवान को मु धन्यवाद जनो कि जे मु ए मनुष्य शरीर पाई कि मु एते भलो काम करि पारुची। सेटा पई मु बहुत गर्व करूची सर। जेतेबेले आपनकर सोशल मीडिया रे मिलियन मिलियन जेतेबेले दर्शक माने देखुछंती, सेतेबेले व्यू जाउथिले सांग साथी रे कोन सब चर्चा चा खटी हो ना हम तो गांवली लोक को विभिन्न स्थान बैठक जगह रे केते नाई भाई तार वीडियो एटी वायरल हे गला एंती गला बोली लोकर चर्चा पर केते किंती लागो मन रे कोन फीलिंग्स आछ? खुशी तो लागुची सर, किंतु मु तो सेमति किछि भाबुनी। किंतु आगरे भी वीडियो तर चालुतला, एबे भी चालुची। किंतु लोकमानक पाखरे मोर वीडियो एबे पहुंची पारिची। आगरे भी चालुतली किंतु सेते पहुंची पारनत लोकमानक पाखरे। आउ भगवान का आशीर्वाद आउ लोकमानकर भलो पाइबा जे मोर वीडियो को एथे भलो पाइबा देउचंती। आउ हेई पारे तांको मानको मो वीडियो देखि तांको हृदय रे खुशी लागुथिबो बोधे। आउ सेमति तांकर भलो पाइबा रहिताउ, सेमति काम करि करि चालुथिबी। एडा तो मोर पूरा लाइफ। जेतेबेले एक्सीडेंट हो जाए एबे मिनिमम धरि नियो गोटे स्प्रे किनवा कथा को ना कोन जदी गोटे बैंडेज किनवा कथा को ए सब पैसा कोटी किनते आस? एडा तो आपण तो वीडियो रे देखिछन सर। एडा
ମୁଁ ତ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ବି କାମ କରେ ଆଉ ଏମିତି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏଡାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରି ସେ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମାନ ଦରକାର ମେଡିସିନ ଦରକାର ସେଟାକୁ ମୁଁ କିଣିକରି ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଏ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଯୋଉ ଅ, ଫିଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍କୁଟିରେ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର କେମିତି ସ୍କୁଟିରେ ତେଲ ପକେଇବା କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି ସ୍କ୍ୱାର କୋଡ ଲାଗିଛି ଓ ଭାଇ ମାନେ ପଞ୍ଚର ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟା ନିଜ ଏକାଉଣ୍ଟ ନା ଅନ୍ୟ କାହାର ଏକାଉଣ୍ଟ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ତ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସାର୍ ସେଟା ଅନ୍ୟର ଆକାଉଣ୍ଟ। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ସ୍କ୍ୱାର କୋଡ ମୁଁ କୋଉ ଭିଡିଓରେ ଲଗେଇନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ଭିଡିଓକୁ ସେମାନେ ଅପଲୋଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନିଜ ଆଡରୁ ଅପଲୋଡ କରି ସ୍କାନରରେ ଏଡିଟ କରି ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଅଦର ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କାର କଲ ଫଲ ଆସୁଛି କି କଣ ସ୍ପନ୍ସର ନାଇଁ କଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କଲ୍ ତ ଆସିନି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ ପାଇଁ ପିଡିଏଫ୍ ଆସୁଛି ସାର୍। ହଁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ ପାଇଁ ବୋଲି ଜିମେଲରେ ଇଏ ଆଇଡି ଯାକ ଇଏରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ମେସେଜ ବି ଆସୁଛି କଲ୍ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଜିମେଲ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଘରେ କଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ଘର ଲୋକଙ୍କର କଣ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ମୋ ପୁଅ ଭଲ କାମ କରୁଛି ନା ମିଠା ଖୋଲି ପାରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର କଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? ଖୁସି ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ବାପା ବି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ସାର୍ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଚାଷ କାମ ବାପା କରନ୍ତି ନା ଚାଷରେ କୌଣସି ଇଏ ଔଷଧ ପକେଇବାର ଅଛି କି କିମ୍ବା କୌଣସି ଟିକେ ଇଏ କରି କାମ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସେ କାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ବାପା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ମିଶେ ସେମିତି ଟିକେ ଚାଲିଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବାପା ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କାମ ଦେଖି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସୁମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ଭାଇରାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭାଇରାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଅନେକ ଆଉ ପରେ ଭିଡିଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡାରୁ ମାଲେଶ କୌଶଲ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।